Gündü ütüp köröççülere, istäççilere ötüki hev olun. Min nürbattan bige örüküy bahını ola politikaan ollaq töddüs bir evin ağalığın. Bildirin kurduk bu kendiki kemge Amerika'a prezidentinin talıta uhunduk. Boğaların bari kördüvit, billivit, itagaydivit. Diktetik boğalara bit. Bihige Arsiya talıvit barta hımıya boğalan atında dülürgemiye talılara hımıya diyen kurduk. Öyle böyle Arsiya katan köreçülere Arsiya ütübün dönüver hanatiye dahatırlara bit. O kurduk kolorite Amerika poştandan konvertga bültenlerin ıtallara bit. Onu ağı növolana bu Arsiyalar bile üskünde talıyga köhellerigar Amerika mi uhunduk talallara bit oçağı bihiga Arsiya mi uhunduk talar bit hebe bit diye kurduk hanana üskate hatırlar evitten hanatın. Oto Amerika bile tuak 300 milyon kişi olarak ondan talıyga 200 milyon kişi kıttar bıhılar ulakan canlara. Ondan hetton 5 milyon kurduk kişi Biden'ı talla, hetton 1 milyon kurduk kişi Trump'ı talla. Ondan bolan hani talanılaşçılar diyenler bağlar bit. Mücadele bu barışık eden. Kandıra stat kişi bile Trump'ı da Biden'ı da kottağına bir de kişinin kottağına o stadyumlara barata koput bolar bit. Trump'ı da Biden'ı da. Onu bu barışıkta diyenler talaçılar diyenler o barata kasere o stakka kasere kişi onu bar bola bar o Trump da Biden da kişi de bolan kalallar bit. Helinde de ustuk pay talar talı tuaqtaqtıra nimalaqtıra bit. Anlatırın onlar bu polana aksandıra emi elbaq pay 300 çıkadı 400 çıkadı kişi bit. Balar polana aksıncı kasere üniversiteler on töddüs takahastugun öğrenme mustanlar kollegiye diyennahtara bit. Tamun yakpahim bir. Olar bollana onda mustanlarca ililerin unanlar bu Trump kottodu, Biden kottodu diyen bitehikta tümükte harallar bit. Jawa kanıtı onu kongres biger gappedin kanıca jingnahtek ol kimere kopputa billen takkakta bit. Atnet takka bu ikkitençe hübbahal bütüte bir dayete tümük takkara evet. Ondan Amerika türe tokonun buyetinden hanga prezidentlere tuakka toksunyo kahasere kun üniversiteler hübbe heske to kahaskadu bile ületer kirekta bit. Oto Trump olok koyukadılı bete kotturbutun bilinmekke huttahagen hati hecer. Onu bollana bu keten köreççüler onu Amerika olur döndür etellerinden kini boruyor onur bu tayet bağa bit. Kaçını hiyeveruk tubutağın diye kurduk korrupsiya berik birite berik ılıytağın diye kurduk edbak boruydak evidine. Onun o bile kayıga kilbat tuğuttan o bile cirelehen prezidentin olap boğuttan küska tutuğa cerden attılar. Onu da bile kolor kanık varar talıyga to bel arasıya da en beğen göcer ki higen kottar butun nağırlaqtık ki hilenler. Onun bolana bile ederigen dönler albunna atılar dediler bilhanalar el bakmalar. Bu hetton 1 milyon ki el bakma dine. Onu bari halaktır hep teaktır nigenan ontuların tupputundan ıtılaha oksuha inin taksaktarı mihevit. John hanatigar onyon jakadu panikatar darigente horuktar elbak. Vot John ol tiam bite heger bu Trump kottorun bilinen erer dem bolda. 300'ten takka 200 ton kini ıllağına kandigara kandidat 200 ton kini ıllağına kini koput nağlar diyen o konstitusiyalara horla hacer bıhlar.
Onu ol Байден кене битехекке үс тагыста. Вот онон тау хондук Америка ити күһүссүкө устата талыылара нахай итагатииле туоктахымыйата хок барарын табиһи бар итагатдибит. Онна биле кинилер демократиялары күстаак болан калбагнаабат күстаактык осунан туоктарын уларталары президенттерин улахан ырыта хок. Америкаттан бүтүакка Молдавия дер бар. Аспык кемедиңе этиякка барды дааны өтө билиин даанна хавыше белемен хок болар Молдавия ме талыы бара турар. Президенттин талыыта онна бастагы турга кастаки кийсүбүтө онтон иккис турга кимде талаачылар аксааннарын аңарын кыйныл баккалар бар отуттуу дөдөнү бурыганы буп боландар иккис тур ден болар. Бу күннерге болар хасыны юндеу курдук. Болокта онна дикте быхымай гүескәтә. Ол курдук эме кастахыл ончыды хүлбәчыдыл додон ден Россия дек ханалак тойон нар котарыбыт. Онуты бихендер эме ол додон ден өйдер болоктактар. Он вара ханнер эдер жактар кийсен Мария Санду ден быхлак тәте урмынны ду малда биелы даат наха дикте бай болар. Ол котонер эрбит. Онута кинеха өйдже наха улакан. Атыннеттака бу Россия тула дойдулар урут биле хевеске хөвүскө кира дойдулар бары Европа декке демократия декке кайханерлерден этекка. Ол курдук бел Арменияга ме Путины утар политикадан утаран демократиялы холунан талылыбыт Пашинян денке талылыбыта. Онда ол Путин атастырын доготторун кайга гугаттан испите. Ону ха Путин килина баа көрөн эте Азербайжан биле херинен хабат испитер та кайларында декке болбата. Арменияны дааны көмүскәбата, Азербайжанды көмүскәбата. Антуран кайларга дааны хери хебин атылылар битебит. Бетер гел хери хебиттен эт баккат чикирен неф оны газ кенет баккат чикирер тиби баре херебит. Вот оното Азербайжанга ами Путин курдук авторитарный диктатор ховске халайнолар Алиевтен. Урукко Алиев вола. Анол Алиев пола эдер Алиев пете турактырга төчүе хэннак. Турактырга танытырын тыллара марын харабит улхандык өйдөһөллөр бит. Ол туракка халаячта президент Эрдоган ахара күскө өйөн туактарга Азербайжаннарга хари хаватылан оны биле кихите хоккотор хөмлөттөр вертолеттер бертелен онун улхандык кехетелата Армениялары онна та армяндар коттороннор ирилерин өрүнүлөр онда иливаттатылар. Негана урут биле буджав отуччал одратор буджав тиддерин бараларын бердилер. Ота Карабакка болланы Россия онна Турция быгылак кетен көрөчүлөр кийренерлер. Биле хери болбатын тугар кадер дондор кийреннер араттылар деп курдук. Диктежабелер бараторолар туутар таандыдуга онда бу Россия тула. Онута Россияда аны диктелер жабелер хин кралан болалар. Хабаровскеге болотор утарлахы та иккисигер барда. Онун танагар хамбай дойдуголор бут индекенде билбет тыбыккахан төрекке тыбыккахан эргиян халы билбет. Онута политиканы төһәккаларынан кетен көрәхәт яппыт аныскы көрсөккә аныскы бериге көрсөккәдылар.